Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Banua, salam sabantar, sahabat Banua pintar. Apa kabar bebuhan pian berataan, julak ulun, gulu ulun, acil ulun, amang ulun, kakak-kakak ulun, ading-ading ulun, ding sanak ulun, saberataan, samunyaan, sakalimantan, sabanuaan. Atawa bebuhan pian nang orang Banjar, wayahini dimanapun berada, baik bebuan pian yang tinggal di Kalimantan Selatan ataupun yang di luar dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, batamuan pulang kita lawan ulun Salim Ma'ruf atau yang biasa dikiau Gulu Salim di channel Instagram ruanggulu._official. Jadi di sini gasan babuhan pian yang hanya datang di channel ini. Di sini ulun kada bermaksud menyinggung siapapun juga atau menyambat siapapun juga. Di sini ulun hanya hendak berperan aktif dalam melestarikan salah satu warisan Banua, yaitu bakisah bahasa Banjar. Nah, pada cerita pertama kemarin sudah ulun jelaskan, sudah ulun kisahkan, ada kisah mengenai Sisinang. Jadi di kisah kita nang kedua hari ini ulun juga akan membawa kisah nang bahasa Banjar kembali. Dan mungkin ini sudah rancak dikisahkan juga di mulai zaman Nini Datu Bahari. Gasan cerita pengantar tidur kah uja orang Bahari itu, gasan cerita sebelum guring. Kisah si Intingan Wan Dayuhan. Nah, jadi sebelum masuk ke inti cerita, gasan babuhan pian nang merasa nyaman, nang katuju, mohon di like akan, di komen akan, atau diikuti channel nang ini. Lamun hendak juga ulun banyak bisa pengikut di sabarakan supaya bermanfaat gasan kita sabarataan. Nah, jadi mudahan bebuan pian nang di sana sehat-sehatan aja ya, kalau kita nih musim pandemi COVID-19 nih masih merajalela lagi. Apalagi Kalimantan Selatan juga termasuk di dalam zona nang berbahaya COVID-19. Jadi bebuan pian nang belajar-belajar dari rumah aja, kawas sambilan mendengarkan kisah dari ulun. Jadi kita masuk ke inti cerita mengenai kisah si Intingan Wan Dayuhan. Nah, jadi zaman bahari ada dua ikong nih, berdua bading nang bangaran Intingan Wan Dayuhan. Kisahnya Intingan nang jadi kakak, Dayuhan nih adingnya. Ibarat kata si Dayuhan nih orangnya kada tapi paham apa-apa yang dipedahkan orang tuanya, kada tapi paham, atau bahasa kitanya ada nang kurang kayak itu nah. Jadi ujar kisah si ading nih kada hakun sekolah. Macam-macam alasan inya bepandir sakira kadang sekolah nih, karena kamu ya kanda menyuruhkan, akhirnya diihakan naiknya kehendak si Dayuhan nih supaya kada sekolah. Suatu hari pas si Intingan berjalan satu mat keluar rumah, si Intingan bapasan Wan Dayuhan. Ujar si Intingan, "Uy adingku, bila mama bangun jangan kada ingat mandi iwan banyu hangat-hangat kuku." Si Dayuhan menjawab, "Inggih kaai." Kisah paham nih si Dayuhan napa nang dipadahi kakaknya. Tulak lagi si Intingan berjalan keluar rumah. Macap si Dayuhan menjarang banyu panas menggurak. Nah, pas sudah menggurak, mencapai si Dayuhan lawan banyu tadi. Beresak sampai ke kuku. Ujar Dayuhan, ini nangarannya banyu hangat kuku, pang berasa sampai ke kuku, ujarnya hampir pacul. Nah, himbung aja si Dayuhan nih merasa bujur nang digawinya. Bangun mamanya dari guring. Ujar kisah pulang nih, umanya si Dayuhan Wan Intingan nih garing banget. Saking bangetnya kada kawal lagi bapak-bapak sudah sidin nih garing tuha, ujar orang tuh. Saking tuhanya juga sidin tuh liwar dah umurnya. Jadi kada kawal bapak-bapak lagi. Dimandiakanai oleh si Dayuhan banyu nang panas tadi. Banyu nang menggurak tadi dikubuyakannya ke awak mamanya. Merasa kepanasan mamanya Dayuhan, sekalinya kada bahinak lagi. Dikira si Dayuhan nih mamanya himungai dapatnya mandi. Dikubuinya berait tupang tadi si Dayuhan ngalihai orangnya ya, kalau
Kada ingat lagi padahal kuitan sudah kada banyawa kubui berait nih lawan kuitan. Singkat cerita sudah tuntung mandi. Diangkat si dayuhan mamanya ke atas tilam pulang nih. Kada lawas, habis itu datang si intingan. Betakon nih si intingan non adingnya, "Sudahlah mama ika mandi iding." Lalu si dayuhan menjawab, "Sudah ka mama kahimungan di mandi ulun. Kelapak-kelapak si din. Saking himungnya nih." Taguring si din pas mandi. "Coba pian lihat di atas tilam," ujar si dayuhan. Rasa pinaragu intingan wan dayuhan nih. Sekali dilihati, kuitan sudah kada banyawa lagi. Ta bujur kaku wan jua awak tak kalupas tak kana banyu panas nang dimandi iakan si dayuhan tadi. Menangis si intingan melihat kuitan sudah kada lagi. Hendak menyariki ading nih, katia kada jadi hasil. Meluapakan emosi jua lawan si dayuhan tuh kada ada baguna. Karena ujar orang tuh nasi sudah jadi bubur. Di sini memakai istilah juga lah orang bahari itu sudah tahu nangarannya paribahasa. Wah, ini jarang lagi digunakan paribahasa tuh. Jadi ujar si intingan nih batakon non adingnya, "Kayak apa garang banyu nang ikam jarang tadi?" Lancar si dayuhan berkisah. "Banyu hangat kuku tadi tuh, banyu panas pas menggurak dimasukkan ke kuku pina marinyo tasanak tepacul. Itu nang ulun kira banyunya hangat kuku," ujar si dayuhan menjawab. Bagiling kepala langsung si intingan mendengar penjelasan si dayuhan nang salah pengertian. Jadi mulai nih si intingan bagamatan menjelaskan ke si dayuhan nih bahwa kuitan sudah kada ada lagi. Habis mendengar kisah itu, hamuk si dayuhan batinjak-tinjak lawang mendengar kisah kuitan sama tawayang sudah kada ada lagi. Sambil bapadah minta maaf si dayuhan wan kuitannya nyan menyesal kada tahu pang bahwa mangubui kuitan lawan banyu panas, memandi kuitan lawan banyu panas nang hangat-hangat kuku dikiranya tadeh padahal banyu manggurak ya kalau maulah pahinakan kuitan kada ada lagi. Supaya lakas nih dikuburakan pulang singkat cerita, dayuhan pulang disuruh mencari tuan guru gasan menyumbayangkan mamanya nih. Wan jua mencari sapi gasan berselamatan. Nah jadi maancap si dayuhan nih tulak lagi tengah jalan. Ini kada tahu pang rupa nang tuan guru tuh nang kayak mapa. Saya ingat papadahan aanya tadi. Tuan guru tuh nang memakai sorban putih, kopiah putih, pokoknya seraba putih. Amun sapi tuh intinya bebatis 4, warnanya pina habuk-habuk kau ujar orang tuh. Nah bajalan si dayuhan nih ke tengah hutan. Kalinya di sana tak dapat lawan burung. Nah banyak bener burungnya warna putih. Jadi ujar dayuhan dalam hati, nah ini nih pinanya nang ujar orang tuan guru nih. Jadi ujar si dayuhan, "Oh tuan guru, pian disuruh kakak ulun mendatangi mama ke rumah gasan menyumbayangkan jenazah mama." Nah jadi nangaran burung nih kan burung binatang kada menyahutnya di kiau. Sekali lagi si dayuhan nih bepandir, "Oi tuan guru, lajui datang jar kakak ulun gasan salat jenazah." Mana ada burung tuh tahu pandir manusia nyegin buka. Jadi burung tadi teh langsung tarabangan pas dayuhan memaraki. Aneh ujar pikir dayuhan nih, nyata lain tuan guru dah nih. Merasa kada ada jawaban, berjalan lagi si dayuhannya masuk ke dalam hutan. Sekalinya tatamu nih pulang lawan tikus. Kira si dayuhan nih sapi tuh ya tikus pang, apang pada sama besi batis di 4. Warnanya pina coklat habuk-habuk. Ancapai ditangkapnya si tikus nih. Himbong muha dayuhan bebeli ke rumah. Merasa bujur nih menangkap nang bebatis 4 kajar kakaknya tadi minta cariakan sapi. Pas sampai di rumah, singkat cerita nih, sampai di rumah si intingan batakon. "Kayak apa?" ujar si intingan, "Tatamulah wan tuan guru." Jadi si dayuhan nih berkisah tuan gurunya tarabang. Nah tuan guru nah panang bisa tarabang artinya nih. Dipandiri juga kada menyahut ujar si dayuhan nih tuan gurunya.
Dibingung benar si intingan nih, pinanya salah pulang nih si dayuhan nih, ujar si intingan nih berpikir dalam hati, tuan guru mana nang terabang lawan dikiau kada menyahut. Habis itu si intingan betakun pulang, lawan sapi pangjar terdapat lah. Jadi si dayuhan nih menyahut, dapat ulun ikat tuh di bawah tangga, ujar si dayuhan. Ujar si intingan nih pulang dalam hati, sapi diikat di bawah tangga. Ini pinanya kakanak ini salah pulang nih, salah tangkap bisa nih. Sekalinya dilihati keluar, pas tak salah jua ay. Rasa bagiling kepala si intingan. Salah menyuruh dang sana. Kada disuruh tia. Disuluh jaran. Kada disuruh tia seraba salah lu nih. Kasih lahu ilet je orang tuh bepandir kenapa kah? Iya padahal kada garugi bener juga pandir lawan bebuan pian kada lu nih bercerita bener ay. Jadi amun kaitu jar si intingan kayak ini aja nah. Ikam tunggui mama di rumah sambil jamur banih di muka rumah. Kesan kita baru kena malam ini, mama nih harus lakas diurus wan disembayangakan. Jadi singkat cerita si intingan pulang nang tulak bacari guru lawan bacari sapi nih. Singkat cerita dapat sudah nih dicari. Tuan guru lawan mencari sapi tadi, si intingannya tak pintar kan pada nang adeng si dayuhan. Pasai si intingan nih babulek. Aduh tak kajut sambil bapusut dada. Kenapa jadi banih maka bahambur di muka rumah? Ayam rami mamutiki. Jadi betakun ini lawan si dayuhan nih si intingan. Jadi jar si dayuhan tadi pian juga nang menyuruh menjamur bani di muka rumah. Jadi si dayuhan kira nih menjamur bani itu iya dihamburakan di muka rumah, maluput banar. Astagfirullahaladzim, ujar si intingan bepicik kepala nih karena melihat kelakuan adingnya nang kadada habis-habisnya. Nah, habis cerita inggan situ. Jadi di sini ada pesan nang kau diambil, bahwasanya fungsi dari orang sakulah tuh maulah kita tahu wan membanyaki pengalaman, wan jua membanyaki ilmu gesen kita bawa kaina ilmu nang baguna wan bermanfaat untuk diri kita wan orang di sekitar kita. Jadi nyaman jua lamun orang sakulah tuh kadang lamun jorang tuh bapak sakulah tinggi-tinggi jorang kada jadi hasil juga kada. Lebih baik sakulah juga daripada kada. Jadi orang sakulah tuh sabungul-bungulnya orang sakulah. Lamun inya lulus, misalnya sakulah nih dapat rapot, dapat ijazah itu pang buktinya pintar, biar sempat orang bungul kayak itu toh. Nah, jadi jar orang tuh penting bener sakulah tuh jangan sampai kada sakulah. Walaupun masa kita wayah ini ya kalau sakulah dari rumah aja kayak itu nah. Sakulah di rumah aja tuh pulang bukan nang jar orang tuh santai-santai, kawa guring-guring, kawa macam-macam bujur kawan nang jar orang tuh kada tapi ngapa jangan tuh kada tapi sibuk urusi masalah pelajaran. Cuma lamun ujar guru kita sekolah online, jar guru gawi tugas digawi juga jangan kada digawi. Jadi pemerintah tuh bujur aja dah nang menyuruh sekolah di rumah itu mbah gasan keamanan, gasan kesehatan kita bertahan juga nih mbah musim Covid-19 ini kan masih ngapa jorang tuh masih merajalela jorang tuh baik di benua kita ataupun di negara kita tercinta, negara Indonesia. Nah, mungkin sampai situ aja ulun bercerita hari ini. Di hari ini ulun ambil kisah cerita intingan Wandayuhan nih di Female Blogger of Banjarmasin. Nah, sabujurna nih cerita sudah mulai cerita bahari juga paninian pada tuan mengisahkan lawan ulun. Cuma kita supaya lebih konkretnya ya kalau ada baisi apa jurang tuh acuan kah kamu bahasa orang lain itu acuan jurang bahari itu tampat nanggasan kita bapingkut. Nah, jadi ada nang menulis nih di blognya pribadi kisah cerita intingan Wandayuhan nih. Ini mudahan cerita ini bermanfaat gasan babuhan pian nang mendengari. Bermanfaat gasan babuhan pian nang mulai awal ikuti channel nang ini.
Jadi ulun akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kesan kita sabarataan, salam literasi, salam sabantar sahabat benua pintar.